আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডাইভার্সিটি। হোয়াট ইজ ডাইভার্সিটি? ডাইভার্সিটিকে বাংলায় বলা হয় বৈচিত্র্যতা বা বিভিন্নতা। ওকে, ডাইভার্সিটি ইজ আ ফ্যাক্ট অ্যান্ড ইজ ফাউন্ড ইন অল ওয়ার্কস অফ লাইফ। We can see various forms of diversity in our social, cultural, political, economic and geographical environment. People are different from one another in many ways. We do not look exactly like each other. We also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals that we follow, etc. तो ज़िंदगी की हर क्षेत्र में ये विभिन्नता होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, फिनेंशियल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी एट्सेट्रा। जैसे कि एक श्रेणी कक्ष में बहुत सारे छात्र होते हैं और सबकी अलग अलग पहचान होते हैं। सब अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड एंड अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं। तो ये जो सबकी अलग अलग विचार और पहचान, इन्हें डाइवर्सिटी और विविधता कहा जाता है। देश के विचार में भी बहुत सारे डाइवर्सिटी और विभिन्नता होते हैं। आज हम उस डाइवर्सिटी और विभिन्नता के बारे में जानेंगे। India provides the prismatic spectrum of diversity. However, the threads of diversity weave the web and weft of our impregnable unity. ইমপ্রেগনেবল দ্যাট মিন্স দুর্ভেদ্য, বা যাকে বাইরে থেকে আঘাত করা যায় না বা নষ্ট করা যায় না, তাকেই বলা হয় ইমপ্রেগনেবল ইউনিটি। সো আমাদের ইন্ডিয়ার যে ইউনিটি সেটা হলো ইমপ্রেগনেবল ইউনিটি। এবং এই যে ডাইভার্সিটি ওয়ান কাইন্ড অফ আমাদের ইমপ্রেগনেবল ইউনিটিকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉइन्ड अ फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री और हमारे देश के विवरण देने वक्त उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस सेंटेंस को यूज़ किया था। इसका मतलब हमारे देश में बहुत सारे विभिन्नता होने के बाद भी एकता है। আমাদের দেশে বিভিন্ন ডাইভার্সিটি রয়েছে, বাট তার মধ্যেও একটা ইউনিটি বা একতা রয়েছে, এবং এই ইউনিটি বা একতাই হলো আমাদের দেশের সবথেকে বড় আইডেন্টিটি। Meaning of diversity. Diversity means the state of being diverse. We see different types of people in our surroundings. As I earlier mentioned, they are in different dresses. Some wear dhoti kurta while some other wear kurta pajama etc. They speak different languages, Hindi, Urdu, Bengali etc. তাদের বিভিন্ন ভাষা রয়েছে। They follow different religion. As I earlier mentioned, Hinduism, Islam, Christianity etc. In fact, diversity is a range of many people or things that are very different from one another. So diversity হলো এমন এক ক্রাইটেরিয়া যেটা একজন মানুষকে অপর মানুষ থেকে আলাদা করে বা ডিফারেন্সিয়েট করে। So there are some negative and positive aspects of diversity. Diversity का कुछ negative and positive aspects है। First come to the positive aspects. This can enrich our quality of life. We can eat various of foods that are different from the food that we normally eat. We can enjoy by celebrating different festivals, wearing different clothes and learning different languages. So diversity यानी कि विभिन्नता हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। कैसे? दोस्ती के द्वारा। अगर हमारा कोई पंजाबी फ्रेंड्स हो और कोई नेपाली फ्रेंड्स हो, तो उनका अलग अलग कस्टम्स, रीजन्स, अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं, और फ्रेंडशिप के द्वारा हम उस अलग अलग फूड हैबिट्स, अलग अलग फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर सकते हैं थ्रू फ्रेंडशिप। Next, diversity enrich our knowledge. When we read a good story even in another language, we feel happy because it gives us lots of ideas. So আমাদের তো মাদার টাং বেঙ্গলি অ্যান্ড আমরা ইংলিশও জানি, হিন্দিও জানি, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম বেঙ্গলি, হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ যদি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা বই পড়ি বা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারি, সেক্ষেত্রে কি হয়, আমাদের কিন্তু নলেজ অনেক বেশি এনরিচড হতে পারে। The authors also get a lot of ideas from diversity to write story or books. They get ideas from different books and real life situation. They imagine on the basis of available facts. দেখবে অনেক অথেন্টিক বইয়ের একদম ফার্স্টে অথার্সদের কিছু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে বা ডেসক্রিপশান দেওয়া থাকে, এবং যেগুলো তারা কালেক্ট করেন ফ্রম দেয়ার রিয়েল লাইফ। তো বিভিন্ন বইয়ের
অথার্সদের দেওয়া ডেসক্রিপশন থেকে আমরা বিভিন্ন আইডিয়া কিন্তু পেতে পারি। এক্সাম্পল, দ্য গীত গোবিন্দম ওয়াজ রিটেন বাই জয়দেবা ইন সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ, but it is used even today by dancers in different dance forms throughout the country. जयदेव था सेन राजा लक्ष्मण सेन का कोर्ट पोएट और सभा कवि, और उन्होंने एक किताब लिखे थे जिनका नाम है गीत गोविंदम, जिनमें बहुत सारे डांस फॉर्म के बारे में बताए गए थे, और आज भी वो किताब बहुत काम में आते हैं टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांस फॉर्म इन इंडिया. We read and write different kinds of stories of books. They may relate to real accounts of various kings and queens, stories about love and honor, forest fights and friendship between people and animals, etc. It would not be possible for the storytellers and writers to write such stories or books by living in one place. यहाँ पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बताए गए हैं। लेखक जो कि किताबों लिखते हैं वो बहुत सारे जगह पर घूमते हैं, और घूमने के वजह से उनका बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, और उन एक्सपीरियंस को वो किताब में लिखते हैं, और इन किताबों से हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, जैसे कि किंग्स, क्वींस, स्टोरीज अबाउट लव, ऑनर, फॉरेस्ट फाइट, फ्रेंडशिप्स एट्सेट्रा। विदाउट ভিজিটিং ডিফারেন্ট প্লেস, বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা ছাড়া এই এক্সপিরিয়েন্স গেইন করা পসিবল নয়। নাও ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডাইভার্সিটি ইন ইন্ডিয়া। সো ইন্ডিয়ায় যে ডাইভার্সিটি রয়েছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কী কী সেগুলো এবার আমরা জানবো। ফার্স্ট, ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। The people of India speak different languages. The 8th schedule of the Indian Constitution recognizes 22 languages. Apart from these, there are many local languages that reflect our diversity. तो हमारा संविधान टोटल 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कि बोरो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती एट्सेट्रा। और वो 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस के अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं जिन्हें आंचलिक भाषाएं कहा जाता है। Many religions বা ধর্ম। The people of India have the freedom to follow any religion, as we all know that our country is secular country. That means প্রত্যেকে নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে। তো কী কী রিলিজিয়ান রয়েছে? হিন্দুইজম, ইসলাম, বুদ্ধিজম, শিখজম, জৈনিজম, খ্রিস্টিয়ানিটি এটসেট্রা। Next, different cultures. Culture refers to the customs and beliefs, art, the way of life and social organizations of a particular group of a country. Culture means সংস্কৃতি, আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আমাদের বিশ্বাস, আমাদের যেসব প্রথা বা কাস্টমস, আমাদের ওয়ে অফ লাইফ, এই সব কিছুই কিন্তু কালচারের মধ্যে ইনক্লুডেড। সো এই ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে বিভিন্ন রকমের কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডস রয়েছে। Next, festivals. So festivals may linked to religion, season, crops, national pride. তোমরা পড়েছো ফেস্টিভ্যালস সম্পর্কে। বিভিন্ন রকমের ফেস্টিভ্যালস হতে পারে, হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল, রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালস, ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালস এটসেট্রা। সাম ফেস্টিভ্যালস বেসড অন রিলিজন। কিছু কিছু ফেস্টিভ্যালস ধর্মের ওপর বেস করে হয়। দ্য হিন্দু সেলিব্রেট ফেস্টিভ্যালস লাইক দশেরা, দিওয়ালি, হোলি এটসেট্রা, অ্যান্ড মুসলিমস অ্যান্ড দ্য খ্রিস্টিয়ানস সেলিব্রেট ঈদ। ওকে, সো বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন রকমের ফেস্টিভ্যালস হতে পারে। রিজিয়ন বেসিসেও কিছু ফেস্টিভ্যালস রয়েছে লাইক ওনাম, পোঙ্গাল, গুরু পার্ভ, বিহু এটসেট্রা। অ্যান্ড ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালস কী কী রয়েছে? রিপাবলিক ডে, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, গান্ধী জয়ন্তী এটসেট্রা।